Hello, so mag skincare tara. Kay klase na sa dugma. Kapoy ka namog ko sa. First atong ibutang kani. Kilo man sini. Sini siya? Snail aloe serum. Magbutang ta. Gamay ra pud kay magpimples dyan ni akong nawungday. Oo. Ayaw. Ano da yun? Nasaan na? Pila. Nasubraan. So, iyan na ito. Oo. So, wala to sa nato si anong mga 3 minutes. So, atong buhaton na sige. Hango na to ni gamay. Ug ano kay. Did you hear that? Let me talk to the sergeant. Sergeant, we are hearing unidentified noises. Tell him it sounds like a bird. Kill everything that moves, soldier. No one is allowed here. Affirmative, Sergeant. Sergeant told us to kill him, son. Where did you go? Go kayo. Gun is on the ground. Sir, we have a problem. The night watch in this area? Lang. Mamog ko sa dayon tanan. Looks like you have a friend. Step aside, doctor. Who is your friend? Don't ask me why. What the hell? You look beautiful. Ay, nalamtan ako. Magbutang mo dito ani sa atong kilikili. Sige ni siya. 88 Total White Underarm Cream. Kaputi ni siya. Di man ko lagom og ilok. Pero ano lang, magbutang lang ko basig. Ano ba? Gamay ra po. Nasaksak. Talagsa ra ni siya gamiton kay madaot imong ilok ani kung